अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़ीरो से लेकर आखिर तक तमाम तर डिटेल बताऊंगा कि आप लोगों को कार्ड कब, कहाँ और कैसे मिलेगा और क्या आप लोगों को कार्ड मिलना भी है या नहीं। दोस्तों, आसान कारोबार कार्ड के लिए तकरीबन 18 लाख एप्लीकेशन जमा की गई हैं, जिसमें से कार्ड तकरीबन सिर्फ 1 लाख लोगों को मिलना है। वो 1 लाख को लोग कौन खुशनसीब हैं, इनकी तमाम तर तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या आप लोग भी उन 1 लाख लोगों में हैं या नहीं? आप लोगों को भी क्या इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं, आप लोगों को कार्ड मिलेगा या नहीं? इसकी तमाम तर तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाएं। इस चैनल पर मैं आसान कारोबार कार्ड के बारे में बिल्कुल हकीकी, रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करता रहता हूं, ताकि लोगों को बिल्कुल हकीकी और ओरिजिनल न्यूज़ देखने को मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक आसान कारोबार कार्ड की स्कीम का ऐलान किया गया था, जिसके जरिए लोगों को तकरीबन 10 लाख रुपए तक सूद फ्री कर्जा देने का ऐलान किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। जैसे ही लोगों ने आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो लोगों को एक मुश्किलात के बाद दूसरी मुश्किलात ने घेर रखा, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों को अपने स्टेटस का भी नहीं मालूम, क्योंकि उन लोगों ने एप्लीकेशन खुद जमा नहीं की। उन लोगों ने दुकानदारों से अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई है और उनको अपने स्टेटस का भी नहीं इल्म। आप लोगों को कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप लोग ये तफसीलात उस वक्त तक नहीं हासिल कर सकते जब तक आप लोगों के पास अपने आईडी और ओरिजिनल पासवर्ड नहीं होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जैसे ही आसान कारोबार कार्ड के लिए ऐलान किया तो लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। आसान कारोबार कार्ड की एप्लीकेशन जमा कराने को 2 मराइल में तकसीम किया गया। पहले मराइल में 10 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया और दूसरे मराइल में तकरीबन 8 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, जिसके बाद टोटल एप्लीकेशन की तादाद तकरीबन 18 लाख हो गई, और जिसमें से तकरीबन सिर्फ 1 लाख लोगों को ही कार्ड मिलेगा। वो लाख लोग कौन है और आप लोगों को कौन सा स्टेटस शो हो रहा है, इसकी तफसील इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को तमाम के तमाम चारों पोर्शन वेरीफाइड दिखाई दे रहे हैं तो आप लोगों को मुबारक हो, एक ना एक दिन कार्ड मिलेगा। इन चारों पोर्शन में पहले नंबर पर है व्हीकल टोकन टैक्स, और उसके बाद है CNAC वेरिफिकेशन, और उसके बाद है सिम वेरिफिकेशन, और उसके बाद है क्रेडिट असेसमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, इन चारों पोर्शन का क्या मतलब है, इसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, व्हीकल टोकन टैक्स का मतलब ये है कि आपने किसी बैंक से कोई गाड़ी, लोन या वगैरह इसी तरह का कोई लिया हुआ है जो आपने अभी तक उसकी किस्तें नहीं अदा की, इस वजह से आपका व्हीकल टोकन टैक्स के आगे रेड क्रॉस आ जाता है। और दूसरे नंबर पर है CNAC वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने जिस नंबर पर अप्लाई किया हुआ है, क्या वो नंबर आपके अपने CNAC पर रजिस्टर है और या किसी दूसरे के CNAC पर रजिस्टर तो नहीं। अगर वो आपके अपने CNAC पर रजिस्टर है तो आप लोगों का इसके सामने ग्रीन टिक लगेगा। अगर आपने जो एप्लीकेशन दी हुई है वो नंबर किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर है तो इसके सामने आपका रेड क्रॉस लग जाएगा। इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप लोग वही नंबर इस्तेमाल करें जो आप लोगों के अपने CNAC पर रजिस्टर हो। किसी दूसरे CNAC के रजिस्टर पर नंबर आप लोग इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वरना आप लोगों का इसके सामने रेड क्रॉस लग जाएगा, जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और तीसरे नंबर पर है CNAC वेरिफिकेशन। CNAC वेरिफिकेशन के सामने रेड क्रॉस भी बहुत से लोगों को मसला आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों का डेटा नादरा में एक्टिव नहीं है। आप लोग नादरा के दफ्तर में जाकर अपनी डेटा एक्टिव करवा सकते हैं। लोग नादरा के दफ्तर में जाकर अपनी CNAC की दोबारा वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद आप लोगों का CNAC के सामने रेड क्रॉस वाला मसला भी खत्म हो जाएगा। और सबसे आखिर में एक मेन मसला है जो बहुत से लोगों को, तकरीबन हर लोगों को देखने में आ रहा है, वो है क्रेडिट असेसमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ है जो आप लोगों ने अभी तक वापस नहीं किया। आप लोगों का इस क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस का मतलब ये है कि आप लोगों की ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। आप लोगों को कोई दूसरे CNAC पर एप्लीकेशन जमा कराना होगी, जिसके बाद आप लोगों का हो सकता है लोन अप्रूव हो जाए और हो सकता है ना भी हो। दोस्तों, बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से ये बात कंफर्म कर दी गई है कि कार्ड सिर्फ 1 लाख लोगों को मिलेगा। एप्लीकेशन तकरीबन 18 लाख लोगों की जमा हुई है। 1 लाख लोग कौन है? दोस्तों, वो 1 लाख वो लोग हैं जिन लोगों का स्टेटस अप्रूव हो चुका है, मतलब जिन लोगों का क्रेडिट असेसमेंट के सामने ग्रीन टिक लग चुका है। सिर्फ उन लोगों को ही कार्ड मिलेगा। और आज की डेट के बाद किसी का भी क्रेडिट असेसमेंट के सामने ग्रीन टिक शो नहीं होगा। आप लोग ये इंतज़ार भी छोड़ दें कि आप लोगों का क्रेडिट असेसमेंट के सामने ग्रीन टिक लग जाएगा।
آج کل جو بھی اپلیکیشن جا رہی ہے اس کے پہلے 3 پورشن ویریفائڈ کر رہے ہیں اور کریڈٹ اسسمنٹ کے سامنے ریڈ کراس لگا رہے ہیں۔ یہ کارڈ جن لوگوں کو ملنا تھا ان لوگوں کے اکاؤنٹس ویریفائڈ ہو چکے ہیں اور آج کے بعد کوئی بھی اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا۔ تمام کے تمام اکاؤنٹ جو بھی اپلیکیشن کے لیے جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام اکاؤنٹس ریجیکٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو بھی چوتھا آپشن گرین ٹک کے ساتھ ویریفائڈ ہوتا نظر آئے گا یا اس کے سامنے ریڈ کراس نظر آئے گا؟ اس تفصیل آپ لوگوں کو خود معلوم ہوگی۔ آپ لوگوں کو یہ بات اس پر منحصر ہے کہ آپ لوگوں نے کب اپلائی کیا تھا۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جنہوں نے مارچ کے پہلے ہفتے میں اپلائی کیا تھا ان تمام لوگوں کو کارڈ ملنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی 1 یا 2 اقساط بھی آ چکی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے مارچ کے پہلے ہفتے میں اپلائی نہیں کیا تھا، مطلب 20 مارچ کے بعد اپلائی کیا تھا، وہ کوئی بھی لوگ ایسا سامنے نہیں آیا جس کا کریڈٹ اسسمنٹ کے سامنے گرین ٹک لگا ہوا ہو۔ اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کا 20 مارچ کے بعد اپلائی کیا ہو اور کریڈٹ اسسمنٹ کے سامنے گرین ٹک لگا ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کمنٹ سیکشن میں بتانے سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ دوستو یہ سکیم جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے دی جا رہی تھی یہ تقریباً اینڈ ہو گئی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ جن کا چاروں پورشن ویریفائڈ ہیں ان کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کارڈ تقریباً بن چکا ہے یا بنایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگوں کا کارڈ بن جائے گا آپ لوگوں کو آپ کے پتے پر ڈسپیچ کر دیا جائے گا۔ آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کا ابھی تک کریڈٹ اسسمنٹ کے سامنے گرین ٹک نہیں لگا یا ریڈ کراس بھی نہیں لگا ان لوگوں کو ابھی انتظار کرنا چاہیے، شاید ان کا کریڈٹ اسسمنٹ کے سامنے گرین ٹک لگ جائے، لیکن ایسی بات بالکل تقریباً ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ کا کریڈٹ اسسمنٹ کے سامنے گرین ٹک لگ گیا ہے تو آپ لوگ بالکل بھی پھر پریشان نہ ہوں، آپ کو کارڈ آپ کے پتے پر بہت ہی جلد ڈسپیچ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کا کریڈٹ اسسمنٹ کے سامنے گرین ٹک نہیں ہے یعنی ریڈ کراس لگا ہوا ہے تو آپ لوگ اس اپلیکیشن کو چھوڑ دیں، یہ اپلیکیشن آپ کی ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ دوسرا، بہت سے لوگ کمنٹ سیکشن میں بار بار ایک ہی کوسچن پوچھتے ہیں کہ ہمارا کریڈٹ اسسمنٹ کے سامنے بھی ریڈ کراس نہیں ہے، گرین ٹک لگ گیا، مطلب چاروں کے چاروں پورشن ہمارے ویریفائڈ ہیں، کیا ہم لوگوں کو کارڈ ملے گا اور کب ملے گا؟ تو اس بات کا تمام تر انحصار اس بات پر ہے کہ آپ لوگوں نے اپلیکیشن کب جمع کی تھی۔ جب آپ لوگوں نے اپنی اپلیکیشن جمع کی تھی کیا آپ لوگوں کو وہ ڈیٹ یاد ہے؟ اگر آپ لوگوں نے مارچ کے پہلے ہفتے میں اپلائی کیا تھا تو آپ لوگوں کو کارڈ بہت جلد مل جائے گا۔ دوستو آسان کاروبار کارڈ کا صرف نام ہی آسان ہے، لیکن آسان کاروبار کارڈ کو حاصل کرنا عوام کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں سامنے آیا جس نے کہا ہو میں نے اپلائی کیا ہو اور میرے چاروں پورشن بہت ہی جلدی ویریفیکیشن کے لیے آگے جا چکے ہیں اور مجھے کارڈ مل چکا ہو۔ جو بھی لوگ اپلائی کر رہے ہیں تمام لوگوں کو کوئی نہ کوئی مشکلات کا سامنا ضرور پیش آ رہا ہے۔ دوستو لوگوں کو جو پہلے سٹیٹس شو ہو رہے تھے اب ان کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب لوگوں کو پہلے نمبر پر دکھائی دے رہا ہے وہیکل ٹوکن ٹیکس، اس کے بعد CNAC ویریفیکیشن، اس کے بعد سم ویریفیکیشن اور آخر میں کریڈٹ اسسمنٹ کا آپشن دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے چاروں پورشن ویریفائڈ ہیں تو مبارک ہو، آپ لوگوں کا کارڈ بہت جلد آپ کے پتے پر ڈسپیچ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کے ان چاروں میں سے کسی ایک کے سامنے بھی ریڈ کراس ہے تو آپ لوگوں کو اپنی اپلیکیشن ایڈٹ کر کے دوبارہ دینی ہوگی، اس کے بعد جا کر آپ کی اپلیکیشن اپروو ہوگی یا ریجیکٹ ہو جائے گی۔